Students of 11th class, Assalamu alaikum. We are discussing chapter 8, local self-government, in which we discussed yesterday Gram Panchayat and Block Panchayat. Now today's topic is Zilla Parishad, District Panchayat. Functions of Zilla Parishad, or we can say District Panchayat. This District Panchayat coordinates their activities and supervises their functioning. It prepares district plans and integrates Samiti plans into district plans for submission to the state government. यानी हमने कल जो हमारा अपना इसी का टॉपिक था, यानी जो हमने पंचायत रूल जिसे हम कहते हैं, यानी इसमें यानी जिसे हम आमतौर पर लोकल गवर्नमेंट कहते हैं या लोकल रूरल गवर्नमेंट कहते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा है 3 टायर सिस्टम. इस 3 टायर सिस्टम में हमने फंक्शंस जो डिस्कस किए हैं वो हमने ग्राम पंचायत और समिति यानी ब्लॉक पंचायत के फंक्शंस हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किए हैं. और जो आज हम डिस्कस करेंगे 3rd टायर ऑफ पंचायत राज, यानी 3rd टायर जो है वो ज़िला परिषद है यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत है. इसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो होता है यानी इसका काम है यानी सुपरवाइज़ करना, यानी ये जो फंक्शंस कर रहे हैं ख़ास करके जो हमारा ब्लॉक पंचायत है यानी इसको सुपरवाइज़ करना, और दूसरा ये कि उस प्लान को डिस्ट्रिक्ट प्लान के साथ जोड़ना और फिर डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार करना यानी ऑनवर्ड सबमिशन के लिए, यानी किसको सबमिट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं. यानी जो प्लान आ रहे हैं जो ग्राम पंचायत से जाते हैं ब्लॉक पंचायत यानी समिति पंचायत में जाते हैं, तो वहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जाते हैं यानी ज़िले परिषद में जाते हैं. वहाँ से इसको ऑनवर्ड सबमिशन करना पड़ता है इस प्लान को, यानी वहाँ ये डिस्ट्रिक्ट प्लान कहलाता है और इसको स्टेट गवर्नमेंट को ये सबमिट करते हैं. तो इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत looks after development works in the entire district. It undertakes schemes to improve agricultural production, exploit groundwater resources, extend rural electrification and distribution, and initiate employment generating activities, construct roads and other public works. It also performs welfare functions like relief during natural calamities and security, the establishment of orphanage and poor homes, night shelters, the welfare of women and children. जो ऐसे काम हैं यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ये लुक आफ्टर किस चीज़ को यानी करता है, यानी किन कामों को जो डेवलपमेंट होते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में यानी एंटायर डिस्ट्रिक्ट में, तो इनके ऊपर इनके नज़र होते हैं और ये खुद अंडरटेक यानी जो स्कीम्स इसके होते हैं ये ताकि इम्प्रूव करे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, और जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है उसको प्रोवाइड कर रहा है, और जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो यानी बिजली पहुंचाना हो देहातों में, यहाँ की हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स हैं उनको एक्टिव करना है, ऐसी एक्टिविटीज़ करने हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग. तो कंस्ट्रक्ट रोड्स भी है इसमें आता है, बाकी पब्लिक वर्कर्स भी जैसे कि वेलफेयर
آتا ہے، یعنی نیچرل کیلیمٹیز، ڈیزاسٹر وغیرہ جو ہوتا ہے، یعنی اسی طرح سے یعنی اورفنز کے لیے یعنی ان کی بہبود کاری کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے. یہاں کے جو پور لوگ ہیں ان کے ہومز کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کو ہومز دینے ہیں، ان کو امداد کرنا ہے. یا کہ نائٹ شیلٹرز ہوتے ہیں ان کو بنانا ہے، یا کہ وومن ویلفیئر کرنا ہے، اس میں بچے بھی آتے ہیں. یعنی ایسے کام جو ہے یہ ڈسٹرکٹ پنچایت یہ لک آفٹر کرتا ہے ڈیولپمنٹ ورکس ان دا انٹائر ڈسٹرکٹ. تو اس طرح سے یہ جو باقی یعنی سکیمز ہوتے ہیں، یعنی جیسے یعنی ضلع پریشد پرفارمنس فنکشن انٹرسٹ ٹو دین انڈر دا سینٹرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ سپانسرڈ پروگرامز. یعنی ایسے سکیمز جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے سکیمز جو آتے ہیں سینٹر سے آتے ہیں، اسٹیٹ سے آتے ہیں. جیسے کہ کچھ سکیمز ہیں، یعنی فار ایگزامپل ہم نام لیتے ہیں جواہر روزگار یوجنا جیسے ہیں، یا پردھان منتری گرام سڑک یوجنا ہے، یا سوچھ بھارت مشن ہے، یا نیشنل ہیلتھ مشن ہے. ایسے پروگرام جو ہوتے ہیں یعنی یہ بھی لک آفٹر کرتے ہیں، یعنی ان کو ایسے پروگرام یعنی ان میں حصہ لیتے ہیں. یہ ضلع پریشد کو کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ پرفارم کرتا ہے یہ فنکشن. اس طرح سے ہم نے جو 3 ٹائر آف پنچایت راج سسٹم ہے وہ ہم اس کے فنکشن جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. یعنی فرسٹ ٹائر از گرام پنچایت، اینڈ سیکنڈ از سمیتی، تھرڈ از ضلع پریشد. یہ ہم نے ان کے فنکشن جو ہم نے اب ڈسکس کر دیے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہے، یعنی وچ چینجز ٹک پلیس بائی 73rd Constitutional Amendment Act 1992, or we can say effect to constitutional status to local self government. یعنی جو 73rd Constitutional Amendment ہوا ہے اس نے کیا چینج لائے، یعنی اس لوکل سیلف گورنمنٹ میں کیا کیا چینجز آ گئے. یہاں کی یہ جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس اس کا ہے، یعنی لوکل سیلف گورنمنٹ، اس کے اوپر کیا اثر پڑا. تو یہ ہم اب ڈسکس کریں گے. تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو 73rd Constitutional Amendment Act 1992 میں ہوا ہے، اٹ امپرووڈ دا پنچایت راج. یعنی اس 73rd امینڈمنٹ نے اس کو امپروو کیا، پنچایت راج کو امپروو کیا. کس طرح وہ ہم ڈسکس کریں. مثلاً فرسٹ پوائنٹ ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن آف دا ممبرس. یعنی فرسٹ جو پنچایت راج کا امپروو ہوا، دیٹ از دا ڈائریکٹ الیکشن آف دا ممبرس. اکارڈنگ ٹو 73rd امینڈمنٹ all members of the Gram Panchayat are directly elected by the voters of the Gram Sabha. For this purpose, the territorial area of each Gram Panchayat is divided into territorial constituencies. We say here, we say it wards. That means territorial constituencies, and one member is elected from each constituency, or we can say each ward. یعنی ڈائریکٹ الیکشن جو ہے ممبرس کا ہوتا ہے، یعنی یہ 73rd امینڈمنٹ نے کیا ہے. اس میں یہ امپرومنٹ ہو گیا کہ جو بھی ممبرس آئیں گے، یعنی پنچایت راج سسٹم میں جو بھی ممبرس آئیں گے، گرام سبھا میں جو ممبرس آئیں گے، یعنی ان کا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے. یعنی ان کا ڈائریکٹ الیکشن ہو، یعنی ڈائریکٹ الیکشن مینس یعنی elected by the voters of گرام سبھا. یعنی وہاں جو گرام سبھا میں وہاں جو پنچایت کے جو ووٹرس ہوتے ہیں، وہاں کے جو ایڈلٹ ووٹرس ہوتے ہیں، ایڈلٹ فرنچائز ہوتے ہیں، وہ ووٹ ڈالے، یعنی کس کو یہ ممبرز بنائے، کس کو یہ سرپنچ بنائے. یعنی یہ 73rd امینڈمنٹ میں. اور یہ آپ کو معلوم ہے، یعنی ایک پنچایت حلقہ جو ہوتا ہے، یعنی بہت سارے تقریباً 1 سے 5 یا 6 یا 7 وارڈوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور پھر ان
5 या 6 वार्ड्स में से हर एक मेंबर एक वार्ड मेंबर बनता है, और उस वार्ड मेंबर को कौन इलेक्ट करते हैं, वहाँ के जो इलेक्टोरेट होता है, या वहाँ के जो वोटर्स होते हैं, यानी एडल्ट वोटर्स होते हैं, वही उसको मुंतखब करते हैं। और जो पूरा हल्का होता है, यानी जो पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो उसमें एक सरपंच यानी सारे लोग उसके लिए वोट डालते हैं और मुंतखब करते हैं यानी किसको वो बनाए। और ये जो इलेक्शन है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, ये 73rd अमेंडमेंट से हुआ है। दूसरा क्या हुआ, यानी टेनर ऑफ पंचायत, यानी मुदत क्या हो, यानी ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसने हमें टेनर भी दे दिया पंचायत का। यानी अगर ये हमने इस साल एक पंचायत बनाया तो ये कितने साल तक रहेगा, यानी ये 5 साल के लिए इसको टेनर दिया गया है। यानी अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट, द टेनर ऑफ पंचायत्स इन ऑल द स्टेट्स इज 5 years. If a panchayat is dissolved or superseded before the expiry of its tenure, it is obligated to hold election within 6 months. यानी अगर पंचायत डिज़ाल्व हो जाए या किसी वजह से इसको ख़त्म किया जाए, यानी सुपरसीड किया जाए, तो वहाँ ज़रूरी बनता है, यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है कि वहाँ ज़रूरी बनता है कि इलेक्शन विद इन 6 months हो जाए। थर्ड जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी फॉर द सुपरविजन, सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन स्टाफ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, provision for the establishment of independent election commission at the state level has been made. यानी इसके लिए इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, किसके लिए, यानी इस पंचायत राज के लिए ये जो तमाम तैयारियां करते हैं, यानी जिस तरह इलेक्शन कराने हैं, यानी डेमोक्रेटिक तरीके से, इसके लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो ये तमाम कार्रवाई करता है, यानी पंचायत राज सिस्टम को बनाने में। तो इसका जो चौथा है वो फाइनेंस कमीशन है, यानी इस अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल अपॉइंट फाइनेंस कमीशन to review the financial position of the panchayats and to make a recommendation to the governor to improve the financial position of the panchayats. यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, यानी गवर्नर जो होता है उस स्टेट का, वो इसका रिव्यू करता है फाइनल पोजीशन का, यानी तमाम पंचायतों का, और रिकमेंडेशंस आते हैं किसको, गवर्नर के पास, यानी इस फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो गवर्नर है टू इम्प्रूव द फाइनल पोजीशन ऑफ द पंचायत, और ये गवर्नर जो है फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करता है पंचायतों का, यानी ये फाइनेंस कमीशन होता है। तो इस तरह से ये 73rd अमेंडमेंट ने ऐसे चेंजेस लाए हैं इस पंचायत राज के लिए। दोज वेर द 4 प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्रूव द पंचायत राज। तो इस तरह से हम ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ये इन फोर्स आया 24th of April 1993, यानी it gave constitutional status to the पंचायत राज सिस्टम। जो इसके फीचर्स हैं, यानी इस एक्ट के, यानी टू प्रोवाइड 3 tier पंचायत राज सिस्टम फॉर ऑल स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20 lakhs, टू होल्ड पंचायत इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 years, जो हमने डिस्कस किया है, to provide 33% reservation status to scheduled castes and scheduled tribe and women, to constitute district level committee to prepare development programs for the districts, जो हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो इन फोर्स में आया 24th of April 1993, तो इसने ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया पंचायत राज को। तो दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी जो इफ़ेक्ट इस पे आया। इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक अख्तिताम को पहुँचा। तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।